Ayusin mo, halikan mo ito. Sige, mababarangay tayo yan. Maputing tupa. Bakit sa'yo? Sarap mo kausap. Maputing tupa. Maputing tupa. Maputing tupa. Maputing tupa. Very good. Maputing tupa. Maputing tupa. Oh, maputing tupa. Lasing ka ba? Lasing ka? Hindi naman. Maputing tupa. Kasayo, sarap mo kausap. Maputing tupa. Maputing tupa. Maputing tupa. Very good. Maputing tupa. Maputing tupa. Ang ganda. Grabe ka ha. Maputing tupa. Sila dito inlet. Maputing tupa. Maputing tupa. Maputing sip. Sitripan nata ako nito ha. Okay guys, ngayon naman, babalik na rin lang natin, sabihin nyo, tupang maputi. 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 Matawa ng tawat, kasabon yung takya kailay mo eh. Tupang maputi. Royal. 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 Ano yung royal? Ito talaga. Royal. Royal. Lora. Pwede. Royal. 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 Very good, ruler. Ayan. Balik ka dito, Cardo. Iwag na. Yung sa 7 t-shirts po, yung tinawag ko kanina, pwede na po muna ito sa display. Ano po? Hey, Alexa, yun yung Sarmiento. Third, we have Princess Caitlin Aguila. Ang ganda ng mga lahi. Mex! One, two, three. Opa naman, opa. 1, 2, 3. Thank you. Oh, wait lang yung message nyo kayo. Happy birthday.